Let's start our session for tonight with Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, jalan-jalan ke ibu kota, pulang kampung naik kereta, ilmu itu bagaikan pelita menerangi alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening to all beloved students and parents of Tinta. Welcome to our second episode of Tinta Tech Talk. Tinta Tech Talk is a series of Islamic talk by our guest speakers that we organize as an additional input to our students outside the school hours. Anyway, I am Ustaz Farid and I'll be your host for today's episode. With me today is our guest speaker, none other than Ustaz Muhammad. Let's make this session really fruitful with topic The Trials of Faith. I present to you Ustaz Muhammad. فليتفضل مشكورا مأجورا Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ustaz Farid for the welcoming remark. And Alhamdulillah, all praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving us another opportunity to be with all of you tonight. And I feel so blessed that Alhamdulillah, with all the good viewers that we had for the first series, it's also give me a lots of motivation to come forward and to prepare lots of interesting things for your knowledge and also information. And I wish you, inshallah, to remain, be a good listener, be a good learner. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of your efforts, inshallah. My dear parents, teachers, and all of my beloved students. And inshallah, this session, this episode, we're going to continue our journey of learning, where we are going to talk about the trials of faith. As I said in the previous session, we managed to talk about few important topics, which is the highlights from the Surah Al-Kahfi. I give you some of the introduction about Surah Al-Kahfi, and later on, some of the point which I will be sharing to you later on, insyaAllah. Now, come into the new episode. Okay, sekarang kita dah masuk kepada episod yang kedua. Of course, sebelum ni kita cerita tentang Dajjal. Sekarang Ustaz nak bawa pula awak kepada satu cerita yang lebih menarik, yang mana Allah Ta'ala sebutkan cerita tersebut di dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah Al-Kahfi. Dan ia adalah merupakan permulaan cerita yang mempunyai makna yang sangat besar kepada diri kita untuk hari ini dan juga yang akan datang. Dan tajuk yang Ustaz pilih pada siri kedua ini adalah The Trials of Faith, ataupun ujian keimanan. Baik, sebelum saya masuk kepada cerita, saya rasa adik-adik semua, ibu bapa atau siapa saja yang mendengar, anda mungkin akan tertanya-tanya bahawa dalam kehidupan ini, pastinya anda telah melalui salah satu daripada ujian hidup. Contohnya apa? Ujian kalau ibu bapa kita dahulu, ujian penilaian sekolah rendah, UPSR. Ujian juga kan? Ujian bulanan, ujian setara lah, ujian penggalah, ujian matematik, ujian sains. Kalau yang bawa motor, ujian motor, ujian berlaku. Ujian. Apa tujuan ujian? Semua orang tahu bahawa ujian ini adalah untuk menentukan tentang kemampuan dan kebolehan seseorang. Tetapi apa pula ujian keimanan? Yang ini Ustaz akan cerita kepada awak semua sekali tentang apakah sebab ataupun kenapa ada perlunya ujian keimanan dan siapa yang menguji kita. Okey, jadi Ustaz akan beritahu kepada awak tentang satu perkara, iaitu berkait dengan the purpose of life. Apa tujuan hidup kita? Sebab ini adalah benda yang paling asas dalam mana-mana individu yang Allah pilih sebagai manusia, mesti dia kena tahu bahawa kenapa dia diberikan kehidupan ini. Kenapa dia diberikan nyawa dan hidup pada saat ini? Kenapa? Bukankah kenapa saya dan awak bukan jadi batu, bukan jadi pokok ataupun jadi benda lain, tetapi awak dan saya Allah Ta'ala telah takdirkan untuk menjadi manusia. Tentunya
pencipta mempunyai matlamat ataupun tujuan, the reason why he created us. And we know that who created us? Who is our creator? Allah. Am I right? Allah is our creator. Jadi, bila Allah Ta'ala ciptakan kita, tentulah dia yang menentukan apa tujuan hidup kita. Jadi, apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mention in surah Az-Zariyat, verse 56, page 523. This time around, insyaAllah, you don't need to open it now, but I always actually share this kind of information so that you can do your own revision together with your parents. That's why the reason why your parents and children are together in this session. As I treat you like a family. I'm your brother and I'm actually your person which want to help every one of us to get closer to Allah and to get closer to understand the words of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. What Allah Ta'ala says in Surah Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create jinn. Who is I in this ayah? Allah. Allah did not create jinn and humans except to worship me. Which is to worship who? To worship Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan kita hidup atas muka bumi ini, adik, ustaz, kawan-kawan, cikgu, teacher, mak, ayah, atuk, nenek, opah, moyang dan siapa sahaja yang Allah beri peluang dan pilihan untuk jadi manusia ataupun jin, Allah jadikan kehidupan kita ini adalah bertujuan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. To worship Allah Subhanahu Wa Ta'ala. That is actually the purpose of life. And when Allah Subhanahu Wa Ta'ala give us this task, as a human, kalau ustaz tanya dengan awak semua sekali, kenapa awak pergi sekolah? Pastinya awak akan cakap, saya pergi ke sekolah kerana saya nak belajar. Kalau saya tanya awak sekarang, kenapa awak diberikan peluang untuk hidup? Ataupun kenapa awak hidup? Jawapan kita adalah, kerana kita nak sembah Allah, kerana kita nak worship Allah. Tapi kalau adik pergi sekolah, adakah cukup sekadar belajar sahaja? Apa yang adik nak capai? Apa standard level yang adik nak capai? Untuk jadi betul-betul pelajar cemerlang di sekolah tinta. Kan? Kenapa? Macam mana nak jadi? Ataupun apa standard yang kita tetapkan? Of course, kita nak cemerlang dalam kita punya pelajaran. Kita kalau boleh nak dapat A, cemerlang pada akhlak, cemerlang pada pelajaran, cemerlang daripada sudut kurikulum. Ustaz dengar pasukan hoki kita ni, Alhamdulillah, tahun sudah ni, sudah berjaya memenangi, kita panggil champion, peringkat emas dalam sukan hoki. Masya Allah, satu kebanggaan. Walaupun saya dapat hadir dan tengok sekejap saja sekalipun, tapi saya sangat-sangat terharu kerana pasukan kecil kita berjaya untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Dan itu untuk tujuan di sekolah. Tapi apa pula tujuan untuk hidup kita? Macam mana standard kita? Apa fokus kita yang kita nak cuba buat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita, kita kena berusaha untuk sembah Allah atau worship Allah Subhanahu Wa Ta'ala until which that kita make the proclamation ataupun kita deklarasikan apa jua yang kita buat semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala kata apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Say, O Muhammad, surely my prayer, my worship, my life, my death are all for Allah. Kita nak sampai satu tahap, apapun kerja yang kita buat, kita sadar kerana Allah Ta'ala. Contohnya macam mana? Adik semayang kerana siapa? Kerana Allah. Adik pergi sekolah kerana siapa? Kalau dulu kerana mak paksa ataupun ayah paksa, now we have to change. The first one, we do it for Allah. Kita belajar, we learn it because of Allah. Kenapa hadir untuk Ustaz punya sesi tinta TED Talk? Because of Allah. Kenapa adik pergi, orang kata, bersenam, bersukan? Because of Allah. All the things that we connect our life, firstly to Allah, then you will definitely meet the target and the standard which Allah Subhanahu Wa Ta'ala wants in every one of you to do. Sebab we come here to worship Allah and we have to realize that everything that we do is because of Allah. That's why Allah Subhanahu Wa Ta'ala wants every single of us to understand that this life, when we want to proclaim or we want to say to everyone, why do you go to study? Because of Allah. Why do you pray?
Because of Allah. Why do you fast? Because of Allah. But Allah Subhanahu wa Ta'ala said, if you say something like that, how do I know that you are surely means that? Macam mana saya nak tahu yang kalau awak cakap macam itu, bermaksud awak betul-betul buat atau betul-betul yakin buat sesuatu tu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu apa dalam Al-Quran? Bahawa Allah datangkan kita ujian, test. Is to test our niyah or to test our proclamation, our belief that we want to rely everything because of Allah Subhanahu wa Ta'ala, which Allah Subhanahu wa Ta'ala say, hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Do people think once they say we believe in Allah, we do it because of Allah, we pray because of Allah, we fast because of Allah, we study also because of Allah, but Allah says that they will be left without being put to the test? Adakah orang yang macam ini, kalau dia kata sekian-sekian, bahawa dia tak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Soalannya sama juga kalau katalah saya tanya kepada adik-adik semua, faham atau tidak belajar bahasa Melayu di sekolah tinta? Tadi saya tengok graf ramai. Orang kata bahasa Inggeris lebih hebat lagi daripada bahasa Melayu. Tak apalah, kan? Tapi saya nak, kalau katalah contohnya saya tanya dengan awak, tahun mula-mula masuk sekolah tinta, mungkin you may not be able to speak bahasa Melayu well. And toward the end of the year, Ustaz came and asked you, how about your levels of bahasa Melayu proficiency? Or your levels in speaking bahasa Melayu? Are there some improvement or not? Then you say, yes Ustaz, yes Ustaz. Kan contohnya. How do I know whether what you say is true or not? What do I need to do to measure whether what you say is right or wrong? Is I have to test you. Am I right? So that is actually the same formula which Allah Subhanahu wa Ta'ala wants every single of us to do. When we say that we believe in Allah, we do it because of Allah. We pray because of Allah. But Allah Subhanahu wa Ta'ala says that we will not be left like that to say just we believe without we are being tested by Allah Subhanahu wa Ta'ala. So in other words, my dear children, every single one of us will be in this world is going to go through with this a life test. So it's the test which Allah Subhanahu wa Ta'ala has planned to all of you, which every single of you is going to be tested by Allah Subhanahu wa Ta'ala to see whether your faith or your belief in Allah Subhanahu wa Ta'ala is purely a belief or it just something lips on your mouth, something yang ada pada bibir awak atau mulut awak dan tak ada apa-apa. That's why Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the Quran, when Allah Subhanahu wa Ta'ala want to test us, Allah Subhanahu wa Ta'ala want to test us in two ways. You don't have to see things that there's only the difficult thing is considered as a test. But you have to understand also, even the simplest things or easiest thing in your life is also a test from Allah. The same thing goes if you go into the mathematics questions, normally teachers will arrange that. Mana matematik yang senang, mana soalan-soalan pertama, kedua mungkin senang. Alah, ni kacang ya teacher. Jawab pun kacang. Jawab kacang, soalan mudah, itu juga adalah test. Soalan susah, itu juga adalah test. Jadi in life, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, every soul will test that. And we test you, all humanity, with good and evil as a trial. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pada kita things yang bagus dan things yang tidak bagus. Kedua-duanya adalah ujian untuk kita. Kenapa Allah Ta'ala beri pada ni semuanya adalah ujian? Kerana hidup ini adalah ujian. Macam Ustaz sebutkan. Dan jangan fikir bahawa ujian ini menyeksakan. Tetapi Allah nak uji kita kerana Allah nak yang terbaik daripada kita. Allah nak untuk kita jadi hamba dia yang terbaik. Sebab apa Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam suratul Mulk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, He is the one who created death and life in order to test which of you is best indeed. Dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu bahawa Allah telah menciptakan mati dan juga hidup
kerana untuk menguji manusia siapakah yang lebih baik amalan. Dan dalam ayat ini juga, bukan setakat Allah Ta'ala nak cuba lihat pada kita semua, sama ada ustaz, awak, ataupun teachers, ataupun parents are doing their best of the best, ataupun who among us are doing the best. Kalau awak semayang, ustaz pun semayang. Kalau ustaz semayang, teacher pun semayang. Kalau teacher semayang, parent pun semayang. Kalau parent semayang, opah pun semayang. Tapi siapa di kalangan kita yang semayang yang betul-betul yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Itu one thing, Allah pilih mana yang terbaik di kalangan kita untuk tengok siapa yang terbaik, siapa yang usaha sungguh-sungguh, siapa yang buat kerja betul-betul, siapa yang belajar sungguh-sungguh. Jadi Allah uji, Allah nak tahu siapa yang terbaik. Tapi dalam masa yang sama juga, apa yang kita boleh ambil daripada ayat ini, bukan Allah nak uji di kalangan kita siapa yang terbaik, tetapi juga Allah nak lihat dalam diri kita apa yang terbaik yang ada pada kita. The best of you. Which Allah test you because Allah want to know, Allah want you to realize the best of you. Macam mana kamu nak tahu you punya strength and weaknesses after you going through all these tests? Oh, I can manage to do this one. Oh, I can manage to do this one. Oh, I can do that. I can do this. How? You cannot just say that I know, I do, I can. Even without you are doing such thing or you are being tested to doing that thing. That Allah Subhanahu Wa Taala, when Allah put trials in you, it means that Allah wants you to know the best of you. What you can and what you can't and what you need to improve. Until which that you become the best servants of Allah Subhanahu Wa Taala. This is what we want in this life. And Allah Subhanahu Wa Taala also say one thing, the challenge, bila awak dapat, katalah contohnya, dah buat yang terbaik, dah belajar, ni dah belajar daripada Ustaz Muhammad, kita sama-sama amalkan surah Al-Kahfi, semua orang, takutnya nak kalau fitnah Dajjal datang, macam mana kalau Dajjal ni tiba-tiba nak cuba perdaya diri kita. How do we go about this one? And we try our best to memorize surah Al-Kahfi, we read surah Al-Kahfi every week, and so on. But the most challenging things that you have to understand is when Allah wants us to remain our steadfast or istiqamah. How do you make consistency of what you are doing? If I ask you to read a book, children, my dear children, please read the book. When Ustaz Muhammad appeared in front of your class, everyone like, okay, everyone open the book now, open the book now, open the book now. But how do you make that this instruction or order from Ustaz Muhammad will remain that you will keep on reading the book till the ends of your periods or your class hour? That is actually shows the consistency of doing so. Means that whatever that you learn now is not just only for you to learn and do it once, but you have to practice it to the entire years of your life. That is another challenge that we all together need to face it. But Allah Subhanahu Wa Taala says that whoever do it because of Allah, consistently improving, consistently learning, consistently exploring, doing things, improve yourself, belajar lagi, tambah lagi ilmu, sampai awak rasa betul-betul buat benda ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada benda yang lain kecuali kita nak yang pertama harapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita dapat rasa istiqamah dalam hati kita. Allah Taala katakan, there will be no fear for them and no will they grieve. They will not feel fear to whatever kinds of the challenges, even inside or outside, and even they will not feel sad. Why? Because every test is for the good things for himself. Because Allah wants the good thing from himself. And you have to realize that the test is actually to make you become a better person. And when you have the consistency of doing so, what Allah Subhanahu Wa Taala will going to reward you, me, and the rest of our family members will be the residents of paradise. Will be the residents of Jannah. Ameen. And we'll stay there forever, my dear. We stay there forever because of what? Because this is the reward that Allah Subhanahu Wa Taala gave to us because what we had done
because of him. That's how actually we learn at this level, at this period of time, when Allah subhanahu wa ta'ala tests us, is not because Allah subhanahu wa ta'ala hates us. Be it a good thing or evil things, all are the good things for yourself. To make the best of you, the best of Muhammad, the best of Aminah, the best of Akmal, the best of Ustaz Farid, the best of Aisha, and the rest of us. Because Allah wants the best of you. And that's why, my dear children, Allah subhanahu wa ta'ala says, oh my dear, when we have this information to all of you, I don't want to make you feel fear. Saya bukan nak buat awak rasa takut, tak. Tetapi kita, awak dan saya adalah pilihan daripada Allah. We are the chosen one. You are the chosen one and I'm the chosen one. And all of our family members are the chosen one. But Allah chose us because we are the best. And Allah wants us to know what are the best inside of us. That's why we want to tell you, you are not in this journey alone, my friend. You are not in this journey alone. You and I, we will be together, inshallah. And I will always pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever person that I met in this life, inshallah, 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 will be together in Jannah. Will be my resident, will be my neighbors, will be my friends in Jannah. We will come back to our real home. Kita nak balik semula ke kampung halaman kita. Dalam hidup kita ni sementara je. Tapi saya nak awak, diri saya, keluarga saya, ibu bapa kita semua. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat melalui ujian kehidupan ini dengan baik dan kita sama-sama berjaya. Seperti mana orang-orang yang terdahulu juga berjaya dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang Ustaz akan kongsikan dengan awak pada malam ini berkaitan tentang cerita pertama yang berkait tentang the people of the cave, iaitu Ashabul Kahfi, golongan penghuni gua. Golongan ataupun penghuni gua. Penghuni gua ataupun yang kita katakan ini, mereka ini ada sejarah yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi sebelum Ustaz pergi kepada cerita ini, seperti mana yang Ustaz biasa ingatkan kepada semua sekali, Ustaz nak minta untuk awak buka Al-Quran, buka muka surat 294. 294 daripada Suratul Kahfi. Okey, ayat 294 daripada Suratul Kahfi. Dan cuba lihat pada ayat yang ke-9. Daripada Suratul Kahfi sampai kepada ayat yang ke-26. Ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang penghuni, kita panggilnya penghuni gua. Penghuni gua. Jadi, apa yang saya akan ceritakan dengan awak, bagaimana kisah ini berlaku dan apa signifikannya kisah ini dengan ujian keimanan. Tadi kan, tadi kan Ustaz kata kita nak iman, kalau kita cakap kata kita percaya pada Allah, kita belajar, kita solat kerana Allah, Allah akan uji kita macam mana kita boleh tak lawan orang kata diri kita untuk istiqamah, buat sungguh-sungguh, hari-hari buat. Even your parents kata tak perlu kata Ichiro sembahyang, Ichiro kata dah sembahyang mami, kan? Tak perlu lagi kata Aisyah pergi puasa tak hari ni? Oh, alhamdulillah mak puasa dah Isnin Khamis. Kan, contoh, kan. So tak kisahlah, maknanya tanpa disuruh pun kita dah buat kerana kita percaya apa yang kita buat Allah pasti suka. Apa yang kita buat kerana Allah, Allah pasti suka. Dan Ustaz nak cerita pada awak, bila kita sebut berkaitan dengan the people of the cave, siapa mereka ni? Who were they? Siapa mereka ni? Siapa mereka yang dikatakan sebagai penghuni gua? Dan apa yang telah berlaku kepada mereka? What happened to them? Apa sebenarnya yang berlaku kepada mereka sampaikan Allah Ta'ala ceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran? Who did they face the trials? How did they face the trials? Macam mana dia menghadapi ujian ataupun kita panggilnya ujian-ujian inilah. How did they face the trials? Apa ujian yang mereka lalui? Dan salah satunya macam Ustaz sebutkan tadi adalah ujian keimanan. Apa benda yang mereka lalui? Okey.
and what are the important lesson. This is also another important thing daripada cerita ni, apa benda yang kita boleh ambil pelajaran. Okay, my dear children, are you ready? Are you ready? I saw actually there is a lot of new participants who came and joined us to this session. Welcome to Tinta Tech Talk episode 2 with me, Ustaz Muhammad. We are going to share with all of you the story of the peoples of the cave. Yang mana InsyaAllah story ini adalah something yang sangat menarik untuk kita hayati dan tengok sama-sama. Okay, now come to the first question. Who were that? Siapa orang ni? Siapa dia adalah penghuni gua? Dia memang tinggal dalam gua ke atau macam mana? Okay, ceritanya bermula seperti ini. There was 7 young men, ada 7 orang pemuda, seperti Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-9 dan ke-10, di mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka, innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan Allah tambahkan kepada mereka ini hidayah. 7 pemuda ini, mereka tinggal di satu zaman. Ada sebahagian daripada ulama menyebutkan bahawa mereka ini tinggal pada zaman selepas daripada kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, kedua-dua Nabi ini adalah merupakan Nabi akhir. Nabi yang terakhir, yang mana Nabi Isa sebelum diangkat, selepas diangkat ke langit, maka ada tempoh yang panjang daripada masa Nabi Isa angkat ke langit sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah antara tempoh 500 tahun. Maknanya the gap between these two prophet, these are among the last two prophet. Jadi after Prophet Isa alaihi salam was actually being diangkat ke langit, maka apa yang berlaku adalah satu tempoh yang lama ketiadaan Nabi. Jadi orang ataupun masyarakat pada zaman itu, mereka ini menggunakan atau mereka yang percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada ajaran Allah, mereka beriman kepada apa yang telah ada pada kitab yang dibawa oleh Nabi Isa, which is kitab Injil. Okay, kitab Injil. Masih ingat tak? Kitab Injil, Nabi Isa kitab Injil. Nabi Musa apa? Kitab apa? Kitab Taurat. Nabi Daud kitab apa? Kitab Zabur. Nabi Muhammad kitab apa? Ni kalau tak tahu ni, masak goreng nanti masak cili. Kitab Al-Quran. Jadi 7 orang pemuda ini mereka tinggal di satu tempat dan disebutkan dalam beberapa riwayat berkaitan tentang nama-nama mereka. Walaupun ada sebahagian yang kata nama ni adalah antara perkara yang ulama hanya sebutkan sahaja kerana mereka ini, kerana dalam sejarah cerita-cerita ni adalah cerita yang Allah beri kepada kita untuk kita ambil ibrah, ambil pengajaran. Jadi maknanya sekadar untuk kepastian details antara nama yang disebutkan ataupun yang disebutkan oleh para ulama adalah 7 orang pemuda ini namanya Tamliha, Maksalmina, Martunus, Nainunus, Saryunus, Zunwanus, dan satu lagi tu susah nak sebutlah. Tapi saya minta sangatlah dengan parent sekolah tinta, jangan letak anak nama ni. Susah nanti teacher Umi nak ingat. Kadang-kadang awak punya nama complicated sangat, ustaz pun susah nak ingat. Jadi bagi yang mudah-mudah aja. Ini ustaz bagi contoh, jangan print screen pula. Okay, so mereka tinggal di satu zaman yang mana pada zaman tersebut ada seorang raja, yang bernama Decianus atau Decius. Okay, menurut sejarah bahawa raja ini merupakan antara raja yang hidup pada zaman Empire Rome, Empire Rome, Byzantine, di mana ketika diriwayatkan ceritanya adalah raja ini merupakan penentang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, iaitu agama Samawi, dan dia adalah raja yang memaksa rakyat-rakyat dia untuk menyembah berhala. They don't believe in Allah, dia tak believe dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa ataupun yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa, mereka ini dipaksa untuk tukar agama mereka dan mereka ini dipaksa untuk menyembah berhala. Jadi daripada ramai rakyat dia ni, ada 7 orang pemuda yang terpilih
yang mana mereka ini tidak setuju dengan apa yang diperintahkan oleh raja. Dan dikatakan juga bahawa 7 orang pemuda ini adalah merupakan anak-anak pembesar raja. Jadi mereka orang yang, maksudnya orang pembesar ni, the great peoples ataupun is considered as a very important person, VIP pada zaman tu. Jadi 7 orang pemuda ni walaupun dipaksa oleh raja untuk beriman, mereka asalnya mereka cuba untuk mendiamkan diri dengan tidak menyatakan keimanan mereka. Tetapi apabila keadaan berlalu, orang semua dipaksa dan ramai orang yang terpaksa mengikut apa yang diperintahkan oleh raja, maka 7 orang pemuda ini pun membuat sesuatu. Apa dia orang buat adalah dia orang pergi berjumpa dengan raja tersebut. Dia orang bertujuh, 7 orang ni pergi depan raja, cakap dengan raja tentang apa yang mereka percaya. Now, apa yang berlaku? Maknanya bila dia orang cakap dengan raja bahawa kami beriman pada Allah, kami tak nak ikut apa yang raja perintahkan. Maka apa yang berlaku? Raja menjadi, the king became mad. Raja jadi marah kepada 7 orang lelaki, 7 orang pemuda. Lihat, ini pemuda, mereka mempunyai satu kekuatan, keazaman, kesungguhan. Walaupun raja minta untuk sembah berhala, mereka kata, no, we don't want to do this one. We want to worship Allah Subhanahu Wa Taala alone. But what did happen? The raja become mad, and the raja minta kepada 7 pemuda ini dengan segera untuk diorang kembali ataupun ikut perintah raja. Kalau tidak, maka raja akan paksa dan akan hukum mereka. Jadi, di sinilah apa yang telah berlaku akibat daripada apa yang telah mereka lakukan di hadapan raja, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham kepada mereka untuk melarikan diri. Kerana disebutkan dalam sebahagian riwayat bahawa mereka ini diuji atau diberikan orang kata peringatan ataupun peluang selama 2 hari untuk mereka menyatakan kesediaan untuk mengikuti perintah raja. Kalau tak, raja akan jatuhkan hukuman. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa, kerana orang yang yakin dengan Allah, orang yang buat sesuatu kerana Allah, pasti Allah akan berikan kepada mereka ini petunjuk dan juga jalan kejayaan. Dan apa yang berlaku? Dan Allah Ta'ala memberikan ilham kepada 7 orang pemuda ini, mereka cuba untuk melarikan diri. They want to run away from the king, far away, sejauh mungkin yang diorang boleh pergi, dan diorang cuba untuk cari tempat berlindung, iaitu di sebuah gua. Dan disebutkan juga di dalam Al-Quran bahawa mereka ini lari bersama dengan mereka ada seekor anjing. Disebutkan dalam beberapa riwayat, dia kata anjing ni namanya Qitmir. Jadi kalau guna nama anjing ni, orang kata nak letak nama kucing kita tak apa, Qitmir. Tapi saya tahu awak letak nama kucing awak bukan Qitmir, bulu lah, hitam lah, black lah, awang lah, kan? Pandai. So jadi nama kucing semua mudah-mudah. Tapi nama sedikit complicated kadang-kadang. Jadi kita nak yang mudah-mudah aje. Okey, baik. So apa yang berlaku kepada anak-anak ni? Budak-budak 7 orang pemuda ni, mereka pun larikan diri bersama mereka dengan seekor anjing. So anjing ikut mereka sebab anjing ni biasa orang dahulu gunakan untuk berburu, untuk cari jalan, untuk cari tempat, dan juga untuk menjadi sebagai pengawal. So apa yang berlaku ketika mana mereka masuk ke dalam satu gua, mereka bertujuh cuba untuk rehatkan diri. Sebab ya mungkin lari terlalu jauh, penat sangat berlari ataupun penat sangat nak melarikan diri di awal pagi. Jadi mereka bila sampai ke pintu gua atau sampai ke dalam gua, mereka pun merehatkan diri, dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala mereka tertidur. Tetapi apa yang menariknya di sini adalah mereka bukan tidur sehari. Mereka bukan tidur 2 hari. Biasanya orang normal macam kita tidur berapa lama satu hari? Kat sini ramai doktor-doktor kan? Berapa doktor? Kalau sesuai untuk anak-anak
Kalau yang apa ni, budak-budak sekolah rendah atau sekolah menengah, berapa jam sehari awak kena tidur? Cuba letak jawapan kat chat box. Mami, apa ni, daddy atau mami biasa suruh awak tidur pukul berapa malam-malam? Letak kat chat box. Pukul 9 ke, pukul 10 ke, pukul 11 ke, pukul 12 ke. Dia nak tengok. Biasanya awal pagi kalau tidur pukul berapa, bangun pukul berapa. Sebagai contohnya. Jadi saya nak tengok jawapan-jawapan kat ruangan chat. Mana tahu saya boleh tengok berapa jam. Normally orang akan tidur antara 8 ke 7 jam sehari. 8 ke 7 jam. Dan mungkin betul, juga untuk budak-budak kecil, untuk budak-budak kecil mungkin lebih daripada tu. Okey. Tapi dalam masa yang sama juga untuk pemuda Al-Kahfi ni, mereka bukan tidur sejam atau 8 jam, tapi mereka tidur 309 tahun. My dear children, mereka bukan tidur sehari, bukan 8 jam, tapi mereka tidur 309 tahun. Yang mana 309 tahun ni, Ustaz cubalah buat calculation sikit. 309 tahun ni bersamaan dengan 112,860 hari. Dan daripada 112,860 hari bersamaan dengan 3,708 bulan, 16,122 minggu, 2,708,640 jam. Tadi saya suruh awak tidur 8 ke 9 jam. Ini dia tidur 2 juta jam. Dan satu benda yang saya sebut dengan awak, adakah benda ini logik atau tidak? Logik atau tidak? Pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil. Ustaz Muhammad, ya saya. Ya baik. Ustaz, kita ada 10 minit je lagi sebelum masa nak habis. Boleh ke atas jasa baik Ustaz untuk kita ringkaskan sikit cerita pasal Ashabul Kahfi ni, insya-Allah? Boleh, insya-Allah. Boleh. Jadi 309 tahun dan mereka tinggal di dalam gua, tidur di dalam gua untuk satu tempoh yang sangat lama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa ketika mana mereka tidur di dalam gua ataupun mereka ini melarikan diri daripada raja yang jahat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah datangkan kepada mereka mercy, rahmat, mercy. Bila kita buat satu kerja kerana Allah, Allah akan beri kepada kita bantuan. Bila kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri kepada kita pertolongan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada penduduk Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah datangkan kepada mereka ini mercy, rahmat, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jenis pertolongan yang Allah Taala beri kepada mereka? Untuk adik-adik tahu, Allah tunjukkan kepada mereka di manakah gua yang sesuai untuk mereka bersembunyi. Kadang kita nak cari arah, tak tahu arah mana. Tapi kadang-kadang Allah datangkan kepada kita ilham untuk cari tempat ni dan kebetulan tempat itu sesuai dengan kita. Dan Allah Ta'ala jadikan pemuda ini bukan setakat saja masuk dalam gua, tapi dia orang tidur dalam gua juga. Allah Ta'ala tentukan macam mana posisi yang betul untuk mereka tidur. Ini tanda tak apa sedar. Awak tidur, awak sedar tahu awak buat apa. Cuba tanya mak awak masa awak kecil-kecil dulu, awak tidur sebelah dia, apa awak buat? Mestilah awak tertendang sana, tertendang sini sikit kan? Awak kena minta maaf banyak-banyak tu. Kan? And then, apa lagi? Dalam mana mereka duduk di dalam gua tersebut, Allah Ta'ala pelihara mereka daripada sebarang kejahatan ataupun unsur-unsur yang tidak baik. Nanti saya akan explain awak pada. Dan dalam masa yang sama, 309 tahun mereka duduk di dalam gua, mereka kekal jasad mereka seperti itu tanpa ada perubahan. Maknanya kalau mereka ni pemuda umurnya 20 tahun waktu melarikan diri, selepas 309 tahun, mereka ini walaupun umurnya bertambah, tapi rupa mereka macam umur 20 tahun. Nak gitu dia kata. Dan tak nampak tua pun. Bukan kata keluar-keluar, tiba-tiba dah beruban. Tengok-tengok dah jadi moyang dah. Kan? Moyang biasa macam mana rupa dia? Saya tahulah moyang awak mestilah orang yang cantik kan? Kalau kita tengok orang serta moyang, kada tengok rambut putih, dah berkedut-kedut sana. Tapi itulah antara kita panggil proses di mana bila bertambah umur, bertambah kita punya kedutan atas muka kita. Dan apa yang terakhirnya, mereka ini bangun bukan setakat sahaja
Yelah, hidup 309 tahun. Kenapa 309? Kenapa bukan 300? Kenapa bukan 150? Kenapa bukan 200? Kenapa bukan 250? You just imagine why. Kenapa? And the last, nanti soalan tu Ustaz akan jawab nanti. Ustaz Farid dah bagi ting-ting-ting dengan Ustaz dah. Tapi sebelum Ustaz share dengan awak, saya akan share awak dua gambar tentang kedudukan ataupun tempat yang dikatakan Gua Ashabul Kahfi. Nak tahu tak kat mana? Okey, antara gambar ataupun tempat yang dikatakan oleh para sejarawan, terdapat dua tempat. Ada 6 tempat semua yang dikatakan yang mempunyai orang kata unsur-unsur yang sama seperti yang dikisahkan dalam kisah Ashabul Kahfi. Tapi dua ini adalah yang paling kuat. Cuma wallahu ta'ala alam, saya share dengan awak ni adalah sekadar untuk informasi tambahan saja. Kita tak kisah pun kat mana pun. Even kalau gua tu kat belakang rumah kita pun, Allah nak minta pada kita untuk ambil ibrah pengajaran. Bukan cari gua tu kat mana, bukan buat apa-apa dengan gua tu. Gua tu hanya sekadar gua tempat dia duduk dan tidur sahaja. Dan ini adalah salah satu tempat, lokasinya adalah di Abu Alanda, Jordan, lebih kurang 7 km daripada bandar ataupun ibu kota Amman, Jordan. Ini adalah salah tempat yang dikatakan tempat bersembunyinya ataupun gua yang didiami oleh Ashabul Kahfi. Gua yang didiami oleh Ashabul Kahfi. Dan kalau kita lihat dalam gua tersebut ada beberapa gambar-gambar ataupun yang menunjukkan tempat di mana mereka ini tidur di dalam gua tersebut. Wallahu ta'ala alam. Cumanya macam saya katakan, ini adalah antara yang disebutkan oleh sebahagian para sejarawan bagi menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Yang ini awak tahu tak siapa? Ini bukan Ashabul Kahfi. Ini Ashabul Tinta masa ni. Sekarang jadi Ashabul Games. So jadi saya pun alhamdulillah pernah lah pergi ke tempat ni untuk buat lawatan, dan kebetulan ya takdir Allah tahun 2019. Awak tengok cap yang saya pakai tu cap siapa? Awak jangan kata bukan-bukan dengan saya. Tengok cap tu Sekolah Tinta bawa sampai ke Gua Ashabul Kahfi nak promosi Sekolah Tinta. Okey, kalau ada peluang nanti awak pergilah insya-Allah ke Jordan, tempat yang menarik untuk kita lihat sejarah-sejarah kita. Dan yang kedua yang disebutkan Cave at the Ephesus, Turki, ini adalah merupakan satu bandar tinggalan daripada kita panggilnya kerajaan Rom dahulu, yang dikatakan bahawa terdapatnya gua di bandar ini yang merupakan gua tempat bersembunyinya Ashabul Kahfi. Miliknya Ashabul Kahfi. Tapi macam Ustaz sebutkan pada awak, gua yang disebutkan sini, of course setelah mana Ashabul Kahfi itu keluar daripada gua atau Ashabul Kahfi itu meninggal dunia, maka gua itu seperti dalam cerita disebutkan bahawa didirikan masjid sebagai tanda peringatan. Tetapi of course selepas daripada itu mungkin ada pembangunan dan sebagainya. Tapi ini adalah antara kesan-kesan sejarah yang disebutkan yang berkait tentang kisah Ashabul Kahfi. Jadi Ustaz sebenarnya ada banyak lagi benda nak share dengan awak. Saya minta maaf banyak, saya tak boleh nak ambil direct terlalu masa terlama. Nanti Ustaz Farid mesti cakap dengan saya, Ustaz. Jadi kita beri laluan dan peluang kepada anda semua untuk bertanyakan soalan sekiranya ada, insya-Allah. Jadi itu saja untuk perkongsian saya pada malam ni. Ada banyak lagi cerita yang menarik untuk saya kongsikan dengan awak semua. The Surah Al-Kahfi emphasized the importance of focusing on worshipping Allah. How can we maintain this focus amidst the busyness of the world, which often distract our attention? Okay, when we talk about worshipping Allah Subhanahu wa Ta'ala, we have to understand about two important things. Okay, worship Allah Subhanahu wa Ta'ala, it comes into two forms. The first one, where we do worship Allah according to the way that Allah Subhanahu wa Ta'ala wanted to do, and it goes into a specific rituals which Allah Subhanahu wa Ta'ala has taught the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam on how to worship Him, such as prayer, fasting, do pilgrimage, doing Hajj, and so on. And the other ones is considered as worshipping Allah in non-ritual things. So in other words, that whatever that we do in our life, even we work, even we learn,
even we cook, even we do some exercise, if we make the intention and do it because of Allah subhanahu wa ta'ala, it's also another form of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. So when we talk about how do we worship Allah when we are in the time of business, your business, if you're doing it because of Allah subhanahu wa ta'ala, you do it and you will get the reward of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. You got what I mean? You got what I mean? Kalau awak buat satu amal ibadah, awak buat satu pekerjaan, belajar kenapa? Kerana siapa? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya awak buat tu adalah termasuk dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kata kedua-duanya ni, apa yang awak cuba, yang saya boleh bagi nasihat, what can I advise to you is that you have to put the priority where Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who can determine the success of your life. Means that whatever that you do it, even though you do it is actually for your worldly life or your worldly matters, but if you do it because of Allah subhanahu wa ta'ala, definitely you will earn Allah subhanahu wa ta'ala reward and you will be considered as someone who is success. But if you do it not because of Allah, even though from the eyes of the human that you are success, but from Allah subhanahu wa ta'ala eyes, you are not the one who actually among those who are successful. So who do we want actually to be judge ourselves? Allah or human? Okay, so that's why we come back to the original idea, the intention that we want Allah subhanahu wa ta'ala blessing. Yes, Allah will give you success in life. But you have to understand there are two things. Allah reda dengan Allah izin. Allah izin awak berjaya, bukan semestinya Allah reda. Tapi kalau Allah reda awak berjaya, pastinya Allah Ta'ala izin. Beautiful, Ustaz. Cantik. Puan Una tanya, bagaimana kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan persaudaraan dan sokongan antara sesama Muslim? Adakah ada apa-apa konotasi daripada cerita tersebut? Okey, baik. Kalau kita lihat daripada kisah Ashabul Kahfi, of course, sebagai manusia biasa macam kita, kalaulah kita berseorangan, berjuang nak menentang, katalah contohnya raja yang zalim, pastinya dalam hati kita sebagai manusia biasa akan ada perasaan takut. Mungkin kita rasa tak confident, aku seorang saja ke? yang buat benda ni, orang lain macam tak ada benda pun kan? Jadi bila kita buat kebersamaan sama-sama, maknanya kita hadapinya dengan we do it together, so kita ada satu strength, kita ada satu kekuatan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. So we do it together. Kita buat benda kebaikan ini together. Kenapa kita perlu solat berjemaah? Kalau saya nak bijak soalan yang mudah. Kenapa kita tak solat bersendirian? Kenapa Allah minta kita solat berjemaah? Kerana solat berjemaah itu dia tambahkan kekuatan kita. So kita tengok orang lain buat, kita pun buat, pakcik kita buat, mak ayah kita pun buat, kita rasa semangat nak buat. Tapi kalau kita alone, kita berseorangan, mungkin akan ada kita panggil musuh-musuh yang nampak, yang tidak nampak. Nanti Ustaz akan share dengan awak, musuh dalam hidup kita ataupun yang kita katakan sebagai enemy dalam hidup kita ni, dia ada banyak. Ada yang nampak, dia yang tak nampak. Dan kalau yang tak nampak tu siapa? Syaitan. Maka syaitan akan whisper, janganlah buat, Farid janganlah buat Farid, janganlah buat Farid. Kata gitulah kan. So jadi Farid pun kata, malaslah. Tapi kalau ramai-ramai buat, okay everyone, macam kat sekolah kan. Dr. Haliza kata to all students, my dear student, let's go and pray Salatul Zuhur, for example. So when everyone's like, even though you are busy like playing with your friend, when someone call together, I mean all of you, let's pray together. So it's kind of like a motivation to you to do it and consistently to do it, and you will see the strength of doing it together. Okay, this is actually a very short answer, which I believe that's why Allah Subhanahu Wa Taala wants us to do it together in any form of worship. Terima kasih, Ustaz. One last question, Ustaz. Okay. Baik. Ini daripada Ichiro. Ichiro tanya, Ustaz, macam mana kalau kita tiba-tiba ditimpa musibah, macam mana kita nak pujuk diri kita? Baik. Yang pertama yang Ustaz sebutkan dengan awak tadi tu, ada dua benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan tentang sifat orang yang beriman. Nabi kata apa dalam satu hadis, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, dia kata ajaban li amri mu'min.
Hebat sungguh urusan orang yang beriman. Dia kata apa? In asabatkus sarra syakara. Dia kata kalau dia ditimpa musibah dengan kebaikan atau sesuatu yang menyebabkan dia itu gembira, dia syukur. Wa in asabatkud darra sabara. Kalau dia itu ditimpa dengan keburukan ataupun dengan sesuatu yang memudaratkan dia, dia rasa kecewa, sedih dan sebagainya, maka dia bersabar. Dan apa yang dia buat adalah setiap benda yang berlaku pada diri dia adalah perkara yang terbaik untuk dia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan dalam satu hadis qudsi, dia kata apa? Ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dia kata aku adalah pada sangkaan hamba-hamba. Kalau hamba aku mengingatiku, maka aku akan mengingatinya dalam diriku. Allah Ta'ala kata apa? Kita ni pada sangkaan, Allah ni pada sangkaan kita. Kalau kita rasa Allah macam menghukum kita, setiap benda yang kita terima, benda yang tak baik, semua kita akan rasa benda itu tak bagus. Tapi percayalah, kalau kita fikir bahawa benda itu yang terbaik, setelah kita berusaha. Ini bukan ustaz nak kata dengan Ichiro. Kalau Ichiro tak belajar, katalah contohnya Ichiro tak belajar, tak buat sesuatu dengan betul, dan Ichiro dapat katalah contohnya keputusan yang tak elok. Lepas tu Ichiro kata, apalah yang berlaku pada saya, sian saya. Dan kita have to reflect back. Apa yang kita buat tu betul atau tidak? Apa yang kita lakukan tu, is it right or wrong? Dan Tuhan beritahu kepada kita, you tak baca, you dapat sekian punya result, maksudnya, what you need to learn, this is your weakness. Itu adalah kelemahan kita. Allah kalau dikatalah kita tidur-tidur, bangun-bangun boleh jawab juga soalan. Mungkin kita akan tak nampak, oh yang malas ni bukan punca. Jadi kita mungkin tak belajar sesuatu. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita kegagalan, santan dalam hidup adalah untuk kita jadi lebih baik. Untuk kita belajar, untuk jadi lebih baik. That's why I said to you, the trials in life is just want to find the best of you. The best of you, the best of Ichiro. Jadi kalau Allah Ta'ala uji Ichiro, sebenarnya Allah Ta'ala nak beritahu pada Ichiro, this is your strength. If you can go through all this challenge, you are become the most, kita become more stronger person. You adalah lebih baik, lebih kuat daripada sebelum ni. Jadi you tahu bahawa, aku walaupun diuji macam ini pun masih boleh bertahan. So go along the way. Allah Ta'ala bagi reward, Allah Ta'ala bagi. Dalam dunia ni macam itulah. Kita nak belajar, dia susah. Tapi seperti mana peribahasa orang Melayu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang, kemudian kan, dia ada pantunnya lah, berakit-rakit ke hulu tu kan. Tapi pendek je. Maksudnya kita kena susah-susah dulu, buat kerja susah, kemudian barulah Allah beri kepada awak itu ganjaran. Dan masa itulah nanti once Ichiro walk on the stage during the graduation day, after go through with all the challenges, you can see the tears come out from your eyes. And your mom, even though she struggles to do a lot of things for their children, when even you step on the kita panggilnya podiums or what so on, to claim yourself as the best students of the in certain university or what so on, you see all the burdens, things yang ada dalam shoulder you atau your mom when she face or your parents face it, insya-Allah dia akan jadi satu benda yang sangat-sangat relief. So it's the beauty of life. Okay? No problem. Okay. Okay. Terima kasih Ustaz Muhammad atas jawapan yang Ustaz bagi. Dan Ustaz juga ingin minta maaf kepada semua orang, kepada anak-anak murid Ustaz, kepada parents yang bagi soalan. Ustaz tak mampu untuk bacakan semua soalan sebab kita kesuntukan masa. Kalau esok tak sekolah, biarlah sampai pukul 1 Ustaz Muhammad jawab soalan. Tapi esok sekolah, jadi kita kena stop sekarang. Jadi Ustaz ingin ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad untuk sesi malam ini. Ustaz suka bila Ustaz Muhammad sebut good and bad are trials from Allah. Kadang-kadang kita fikir kekayaan itu adalah hadiah dan anugerah terindah. Tetapi kita lupa kekayaan itu juga adalah ujian. Kerana dunia ini keseluruhannya adalah ujian buat kita. Bukti kecintaan kita pada Allah dan bukti cinta Allah buat kita. Alhamdulillah, we have come to the end of our session tonight. Thank you so much Ustaz Muhammad for your very insightful session. Terima kasih untuk semua yang ada pada malam ini, anak-anak murid Ustaz, para ibu bapa dan cikgu-cikgu tintas semuanya. Semoga Allah berkati dan limpahkan rahmatnya buat kita semua. Sebelum Ustaz tutup,
Ustaz nak tanya dekat Ustaz Muhammad, ada apa-apa lagi yang Ustaz nak cakap, Ustaz? Okey, baik. Sebagai penutup kepada program kita pada malam ni, Ustaz ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Sekolah Tinta, Pengetua Dr. Haliza dan juga Ustaz Farid yang selaku moderator pada malam ini. Apa yang saya ingin katakan, insya-Allah dalam pertemuan kita yang akan datang, kita akan melihat semula apa kesan ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang perjalanan kisah Ashabul Kahfi ini. Kenapa Ustaz katakan tadi mereka tidur dalam gua pada posisi yang betul? Betul ke? Apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran tentang benda ni? Once dia bangun selepas 309 tahun mereka ditidurkan, mereka bangun, apa yang berlaku? Raja yang kejar mereka tu mati ke atau hidup lagi? Dan siapa yang memerintah pada waktu tu? Apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi? Jadi untuk tahu tentang cerita ini, kesinambungan daripada apa yang telah kita pelajari pada episod yang kedua ini, tunggu untuk sesi Ustaz yang seterusnya. 2 minggu lagi akan datang pada episod yang ketiga, The Trials of Faith, bersama dengan saya Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kata akhir dari Ustaz Muhammad itu, insya-Allah we shall end our session tonight with tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you so much everyone. Kita jumpa esok insya-Allah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Ustaz Muhammad. Jumpa esok. Good night. Bye semua. Bye. Bye-bye. Masya-Allah, love you. I miss you. Masya-Allah. Love macam inilah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, bye-bye. Nanti soalan-soalan Ustaz akan minta pada Ustaz Farid tanya di kemudian. Okey? No problem. See you when I see you. Bye-bye. Assalamualaikum.